दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया से यहूदियों को मिटाने की कसम खा रखी थी, जिसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो था यहूदियों का इस दुनिया से सफाया। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता था? आज की इस वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में बताएंगे कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वो खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। और दोस्तों, हिटलर एक ईसाई धर्म का मानने वाला इंसान था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता था, इसलिए क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी कि जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और वो उस पर बहुत जुल्म भी किया करता था, हर वक्त मारता पीटता। हिटलर बचपन से ही अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था और सिर्फ अपने बाप से ही नहीं बल्कि पूरी यहूदी कौम से उसको नफरत हो गई थी। हिटलर का बचपना भी बहुत गरीबी में गुजरा था। वो जब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो जर्मनी की फौज में ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन उसको फौज में जगह न मिली क्योंकि वो बहुत कमजोर था। फौज के कमांडर ने हिटलर को यह कहकर वापस भेज दिया कि तुम इतने कमजोर हो कि एक बंदूक भी नहीं उठा पाओगे और चले हो फौज में ज्वाइन होने। खैर दोस्तों, जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला किया और वहां के हालात बिगड़े तो मजबूर होकर जर्मनी के फौज कमांडर ने हर तरह के लोगों को फौज में ज्वाइन कर लिया और उस दौरान हिटलर भी जर्मनी की फौज में ज्वाइन हो गया। हिटलर ने एक लंबे वक्त तक जर्मनी की फौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक खास फौज बनाकर सरकार के खिलाफ हो गया और फिर धीरे धीरे सरकार की कुर्सी पर भी बैठ गया और उसकी हुकूमत चलने लगी। हिटलर बचपन से देखता आया था कि यहूदी कौम किसी के हमदर्द नहीं होते, वो तो चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आखिर में ऐसा माहौल बन गया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी के लोग उसके साथ खड़े रहते हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं उन सभी की नस्ल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए ताकि दुनिया से यहूदियों का सफाया हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी हिस्ट्री जानता था। उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था और इन्हीं यहूदियों ने हजारों नबियों को भी कत्ल किया है और हमेशा से इन लोगों ने ही दूसरे लोगों पर जुल्म किया है। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग उसके इस फैसले के लिए तैयार हो गए। खैर दोस्तों, जर्मनी में 6 लाख से ज्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाकों में भी जो यहूदी बचे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अब अगर एक साथ 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया तो इतनी सारी लाशों का क्या होगा? आखिरकार बहुत सोचने समझने के बाद हिटलर के अपने लोगों ने ये उपाय निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और उनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इसी फैसले पर अमल किया गया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई और हिटलर के हुक्म से हजारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता और फिर उसी फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उन सभी के कपड़े उतार लिए जाते ताकि इन कपड़ों को जर्मनी के लोग इस्तेमाल कर सकें और फिर सभी को नंगा करके दौड़ा दिया जाता और आगे जाकर उन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते। यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते ताकि उनसे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सकें। इतना करने के बाद उन सभी यहूदियों को फिर उसके आगे दौड़ा दिया जाता। आगे जाने पर उनके ऊपर अचानक से ऐसे केमिकल डाले जाते कि वो सभी यहूदी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते और फिर उन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। उस मशीन में बहुत हार्ड एसिड और अलग अलग तरह के केमिकल मिले होते। खैर, उन बेहोश यहूदियों को जैसे ही उन मशीन में डाला जाता तो आधे घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गलकर काले खौलते पानी की तरह दूसरी तरफ से निकलता और फिर उस काले पानी को भी ये जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह यहूदियों के जिस्म को केमिकल और एसिड से पिघला कर पूरी तरह खत्म कर दिया जाता और फिर उनके जिस्म से बनने वाले
کالے ایسڈ کو کھیتوں کی کھاد بنانے میں استعمال کیا جاتا۔ اسی طرح ہٹلر نے پورے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ آخر میں اس نے صرف 600 یہودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ جاؤ اے یہودیوں، میں تمہیں اس ملک سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جب کسی نے ہٹلر سے پوچھا کہ آخر تم نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ان 600 یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا، تو ہٹلر ایسا جواب دیتا کہ جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ان 600 یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان سکے کہ آخر میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو کیوں قتل کروایا اور یہ ظالم قوم دنیا کے لیے کیسے ایک ناسور ہے۔ دوستو، اگر آپ یہودیوں کا اتہاس اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں پر صرف اور صرف ظلم ہی کیا ہے۔ اس لیے اتہاس میں یہودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کروا دیا، کیونکہ یہ یہودی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بادشاہ کے خلاف سازشیں اور اسے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے، اور یہ لوگ ہمیشہ سے ہی وعدے کے خلاف کام کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ان کی کرتوتوں پر غور کریں تو سنیے، دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوستو، یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ قرآن کی آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اس طرح ان لوگوں نے 5 بار موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اس لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروایا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے۔ جبکہ دوستو، ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا۔ حالانکہ اس حکم کو ماننے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس قوم نے کیوں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان لوگوں کے بیچ پانی کو لے کر کبھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے اور آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کرتوتیں کس طرح تھی۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بنایا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہٹلر کو ان سے نفرت کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ ہٹلر ایک عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا۔ خیر دوستو، یہ ہم نے ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو یہودیوں کی دکھائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ یہودی کتنی بری قوم رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو اپنے قوم میں کسی کو آنے نہیں دیتا، یعنی کسی کو کنورٹ ہو کر یہودی بننے نہیں دیتا۔ ایگزامپل کے طور پر، اگر کوئی غیر مسلمان بننا چاہے تو وہ اسلام میں آ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، وہ اسلام دھرم کو قبول کر سکتا ہے، یا کوئی عیسائی بننا چاہے تو ان کے مذہب میں بھی اس کی اجازت ملتی ہے۔ مطلب دنیا کے ہر مذہب میں کنورٹ ہو کر دوسرے مذہب کو اپنانے کی پوری اجازت ملتی ہے، لیکن یہودی مذہب بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی کنورٹ ہو کر یہودی بننا چاہے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ یہودی وہی بن سکتا ہے جو صرف اور صرف یہودی نسل سے ہو۔ اس لیے تعداد کے معاملے میں اس دنیا میں سب سے کم یہودی ہی ہیں۔
लेकिन इनकी चापलूसी और धोखाधड़ी इतनी आगे है कि इन्होंने आज पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। हर मुल्क की जीडीपी को ऐसा जकड़ कर रखा है कि अगर कोई भी मुल्क इनके खिलाफ खड़ा होगा तो वो उस मुल्क की करेंसी को इतना ज्यादा गिरा देगा कि वहां खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इजरायली यहूदी मासूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन 57 से भी ज्यादा मुस्लिम देशों में से कोई भी इन फिलिस्तीनियों के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं। सारे मुस्लिम देश अपनी कौम को खामोश करने के लिए आपस में बैठे सिर्फ बातें करते हैं। उनको इसी बात का डर है कि अगर हम यहूदियों के खिलाफ गए तो हमारा मुल्क तरक्की से रुक जाएगा या हमारे मुल्क में खाने पीने की कमी आ जाएगी। अब दोस्तों, आप खुद इन सभी मुस्लिम देशों की घटिया सोच देख सकते हैं। हालांकि रिज्क देने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है, लेकिन आज सभी मुस्लिम देश इन जालिम यहूदियों से सिर्फ इसी बात पर डर रहे हैं कि अगर हम इनके खिलाफ गए तो ये सब इजरायली यहूदी और अमेरिका मिलकर हमारे मुल्क की हालात खराब कर देंगे और हमारे मुल्क में भुखमरी आम हो जाएगी। अल्लाह ताला इन सभी इस्लामी देशों को हजरत उमर व अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो की हुकूमत को याद दिला दे कि जिनके रहते हुए कैसर और किसरा जैसे बड़े बड़े बादशाह भी मिलकर इस्लामी मुल्कों की जीडीपी ना गिरा सके, तो आखिर इन यहूदियों की क्या औकात है। मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हिटलर कौन है और इसके कारनामे क्या क्या हैं आपने इस वीडियो में जान लिया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।